Di Pramotha long live, Di Pramotha long live, Ubagra long live, Ubagra long live, Prosason Sibiro, Sini IMP, MLA no tangi khobari apni jawab mari nei. Eka jawab kotor solika. Karone video no tini bising transfer ma khai nei. Hotel blog ni video no transfer ma khai nei. Hotel blog ni video no transfer ma khai nei. Prosason Sibino bahai IPFT by BJP ni borong no especially riman apno jawab mari nei. Prosason Sibiro bahai IPFT ni borong no tini BJP ni borong no especially apno jawab mari nei. Eka coba kotor coli, nay. Eka coba kotor coli kah. Video foto video vlog ni video hai. Vlog ni video hai. Vlog ni video vlog ni hai. Coba mari, nay. Eka lama tini ya karya. Lama kasuma ya karya. Ini ni bising no video vlog ni video transfer mak khai nei. Ini bising no vlog ni video no transfer mak khai nei. Kotor coli nei. Vlog ni video. Foto ini vlog ni video no vlog mak transfer mak khai nei. Foto ni video no transfer mak khai nei. Coba kotor coli kah. Eka coba kotor coli kah. Sosoni Sibino राजनीतिक चली ya. Sosoni Sibino राजनीतिक खाइमा चली ya. যে ভিডিও বন অনেকবার সাজাক আর প্রশাসনিক চিকন ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস নি প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম ব সাইমান টঙ্গ কিন্তু অব কোনো খায়া মিয়া ডিএম নো সঙ্গ একটা নো কন্ডিশন দিকা নং অরনি ভিডিও নো নং অরনি ভিডিও নো নং অরনি নরি রিখাঙ্গে খাই চিং রুট ব্লক খায়া মিয়া ডিএম হর 2-3 বার কক খাকা এসডিএম কক সাকা তারপরে হ্যাঙ্গা খাই নিনি ভিডিও অনেক বার ফোন খাইকা সাইরেগো মিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই आं বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বজলি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं বেলবারিও কাইসা এসএ অফিস খুলবি খায়ো আর নিনে মথা তো বাদন সিপিএম नि সুপুন নেতারন নাহারে आं উদ্বোধন খায়ো মিনিস্টার যতনি মিনিস্টার বিজেপি नि মিনিস্টার या ha आं साका जों रुट ब्लक खाइबो साको ठीक दङ नि नाबो राइट दङ नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र नो अरो इनसाल खाइ दंखा जे अमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नि नि साका महाराष्ट्र खाइदि जों मको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुकुरनो तामो बागै दंखा बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दङ बसावन नङ इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबा या बंग कक्सना या ब और कैसे उनको वो खाइए और बेस चेयरमैन ने उनको मदद विभिन्न सिलेक्शन खाई गुफरने उनको खाइए और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाइए और बंगो वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै दङ अमन और इमिडिएटली ट्रान्सफर खाइना नंगथुम मियाबो जों कन्डिसन निका रिया हिंगा काई दिनि त जों का सुनाय न कन्टिन्यू तिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताइ स्राप जों कानो ब्लक बो जों गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंनो याकारि मानो और जों कोन जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंनो जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंनो याकारि जाबाथाय फायर सार्भिस दं बरंनो एम्बुलेंस फायगा जों याकारि नाय
hengke oro judi judicial magistrate judi phaikakai जों bono bo yakari rinai karon judicial ব্যাপার bile hengke obono जों serious जोंko hisabe जों nayo ebong जों bono yakari baksa to saime yangi yangti phaimano borong ni bagai tam kokasar mung pongnai ang borong no sanai boro kifili thangtun omo chini kaisa oro ni chini unkoni আন্দোলন হেনকা কাই সম্মানী আন্দোলন হেনকা ওরা অনেক কিছু প্রশাসন তৈরি লোকরংনি মান থাইন তৈরি ওরা আন্দোলন গাই সুতরাং বড় ফিরে গই থাকাই না কাহাম না আচ্ছা ফাইডিখাই বাইনো কি সংলাইনা হ্যাঁ বত থায়ো কাসু জাকাবো ম রামচন্দ্র গাটনি পদ্মবিল কব আমচায় মিয়া রক সিমিদা মানে ইনভিটেশন রক মাইনা সিকাং রক প্রোগ্রাম টংপুরা গডা মায়া রক সিকাং गोबां রক খাজাগি টং সিকাং गोबां রতনপুর উংখা আমপুরাও উংখা মিয়াবো উংখা Hingga baru kuno jaga kaya, abo simia drugs ni awareness orang ngui tonggo, atau bibina program tonggo, orang kia bamaya, seng simia, orang club ni bibina potinidi orang senior citizen tonggo, NGO tonggo, baru orang kia bamaya, sudah ekta particular राजनीतिक दल ni baru orang tu simina, orang baru orang kai tonggo. Hingga abo ni bagian poti batu seng ni dia no buzano common beper no. Blog rok kebang ma meeting rok ngai tonggo, review meeting rok aja rok wow, mana update no thama rok nu kia ba, abo apu rok ber invitation rok maya pas hai maya rok. Review meeting ka tabse pointa anak waisan review meeting baru call hai ka angaro thangka review meeting ko. Tai oino prosason ni baru gupona orang konet pungkongo, kintu aro cino khobor kuno jaga. Orang ang simia cini orang duijon sing tonggo. Cini boram ganang EM, soal de borma, baru elected ning ko cini EM. Orang ang MLA, cino kuno khobor ya orang. Ke bahaya ke ungai prosason orang. Jeng local elected member jeng saimana nangane elaka tamung nai unya abo cinci promotion nangle ken orang elected jawab ti borong na ti orang meeting ke tor tam prosason so likha ba buti prosason mo ke ora IPF ti office na BJP office mo abo muko na nangan jekhane 1000 বুথ ma yaro বিরোধী দল ko o jaga bhai ke ko khaba ko oboni প্রতিবাদন sing একটা condition ore ni within immediately tinin bising ran tension wa khaina engka sing road block yakati obon sin condition Norok ni bukung khunjute totra ni bemar bai tek to manjakta hunke leria kari dati phai naijak phai bai di norok ni amsaini mohana medical clinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjute totra ni amjok nai kurung cook specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chini orowo morok ni machine bai amjogi naijaku abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rok mani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum no khwai mohana medical clinic